عباس غم دور کر دے، علی وانگ جو شیر یزدان تو، باپ مرتضی حسن حسین بائی، قوت وچ جو مرد میدان تو، علمدار نالے وفادار بائی، حضرت سخی حسین دی جان تو، دستار شاہ تے اللہ چا کرم کرنا، کری کرم جو فیض رسانے تو، بہت برات جہانی اندر، مثل آپ دی کیڑا برا ہویا، اوکے کون بائی بنیا مشکی، جو کیڑا بائی تھی بائی فدا ہویا، مثل سخی عباس برا کیڑا، اوکے بائی غلام دی جا ہویا، دستار شاہ عباس وفا کیتا، روشن تد وچ ارض و سما ہویا، تک کتاب انصاف کرنا، جڑا کام جناب عباس کیتا، اوکے بائی برادا غلام بنیا، ظاہر ننگ ناموس نو نس کیتا، وفاداری اوکے جند جاندوار واری، واہ واہ کم عباس نے ہاس کیتا، وفادار دستار شاہ سند لے کے کالج سخی عباس نے پاس کیتا، کالج سخی عباس نے پاس کیتا۔ مولا علی نے دیوانیوں بہت محنت کرنا، بہت محنت کر کے ویڈیو اپلوڈ کرنا، مہربانی کر کے ویڈیو کی دنیا تک پہنچایا کرو، مہربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آل نبی اولاد علی نے صدقے تساں پر کرم اور فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔